नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम निधनपतये नमः। ओम निधनपदान्तिकाय नमः। ओम ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऊर्ध्वलिंगाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्यलिंगाय नमः। ओम सुवर्णाय नमः। ओम सुवर्णलिंगाय नमः। ओम दिव्याय नमः। ओम दिव्यलिंगाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवलिंगाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शर्वलिंगाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवलिंगाय नमः। ओम ज्वलाय नमः। ओम ज्वललिंगाय नमः। ओम आत्माय नमः। ओम आत्मलिंगाय नमः। ओम परमाय नमः। ओम परमलिंगाय नमः। ओम श्री ललिता संगमेश्वर स्वामिने नमः। శ్రీశైలం వరద జలాలు కృష్ణానది నుండి వస్తున్న ప్రవాహంతో ఆలయ ప్రాంగణంలో ఈ విధంగా చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం శ్రీశైల జలాశయ నీటి మట్టం 839 అడుగులు. వరద ప్రవాహం